अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मुअज़्ज़म अब चलता है इस महीने का 18वीं तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें हैं उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाती हैं बात करने जाती हैं साहबा को हज़रत तुफ़ैल दौसी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रदी अल्लाह अन्हु ज़माने जाहिलियत में भी बड़ी अच्छी सिफ़ात के हामिल थे। मक्का मुकर्रमा अपने काम से आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ते देखा और कुरान सुना। उनके पीछे घर गए और इस्लाम में दाखिल हुए। अपने कबीले दौस की तरफ जब वापस हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह से दुआ फरमाए कि मेरे लिए कोई ऐसी निशानी हो जिसकी वजह से कौम के सामने दावत पेश कर सकूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। जब वो अपने कबीले के पास पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनकी पिशानी पर एक नूर पैदा कर दिया। हज़रत तुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से दुआ की कि ये निशानी मेरे जिस्म से हटाकर दूसरी किसी जगह कर दे। तो वो रोशनी हज़रत तुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु के कोड़े के सर पर आ गई। उनके वालिद अमर और उनकी बीवी उनकी दावत से मुसलमान हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तुफ़ैल को सरिया ज़िल कफ़ैन में रवाना किया। ज़िल कफ़ैन नामी एक लकड़ी का बुद्ध था जिसको कबीले दौस के मुशरिकीन पूजते थे। हज़रत तुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु जब उसको जलाने पहुँचे तो तमाम मुशरिकीन मर्द और औरत ये देखने के लिए जमा हो गए कि इस हरकत पर ज़िल कफ़ैन नामी बुद्ध तुफ़ैल को किस तरह अज़ाब देगा। हज़रत तुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु शर पढ़ते हुए बुद्ध को जला रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे, यहाँ तक कि वो बुद्ध राख हो गया, लेकिन हज़रत तुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु को कुछ भी नहीं हुआ तो सारी कौम मुसलमान हो गई। हज़रत तुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु की शहादत जंगे यममा में 11 हिजरी में हुई। अब दोवीं बात आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का तो एक चमत्कार है, एक मिराकिल। काफिरों की नज़र से छुपा रहना, यह हमें सब भी सुने हती। सुनो एक बार क़िस्सा। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने हिजरत फरमाई तो रास्ते में गारे सूर था, उसमें पनाह ली। उधर कुफ़ारे मक्का आपकी तलाश में पहाड़ के करीब पहुंच गए, बल्कि उस गार के पास भी आए, मगर उसके मुंह पर मकड़ी ने जाला तान दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने गार की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो ध्यान करे नहीं वो गार कने ये जाला हने से, मकड़ी का जाला हने से, वरना अगर ज़रा भी नीचे झुक कर देखते तो वो लोग उन दोनों हज़रत को देख लेते। लेकिन ये मोजिज़ा था कि वो लोग नहीं देख पाए। मुस्नद अहमद 3251 इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। बीमारी या सफ़र के हालत के रोज़े। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में शुमार करके उसमें रोज़ा रखना वाजिब है। ये सूरह बकरा में 185वां आयत में है। सो बात है। इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो रमज़ान में अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और रोज़ा रखने की ताकत ना हो या सफ़र में हो और रोज़ा ना रखा हो
تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے تو کمپلسری وہ اس کے روزے کے بدلے وہ مہینے کے بعد میں ہونا ہے تو بھی ہمیں کتنے روزے چھوڑ گئے ہیں کہ اتنے روزے رکھنا۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کو اللہم انی اسألک من فضلک، اس کا ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 1685 ابو حمید رضی اللہ عنہ اور ابو اسید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، نماز جنازہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہو کر صرف نماز پڑھے تو اس کو یہ خیرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دفن میں شریک ہو تو اس کو 2 خیرات ثواب ملے گا۔ معلوم کیا گیا کہ 2 خیرات کی مقدار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہیں۔ خیرات کا تو 2 پہاڑ کر کو، 2 خیرات کا تو 2 بڑے پہاڑ کے برابر کر کو۔ صحیح بخاری حدیث 1325 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، بینا کے ممانعت کا تو کیا دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ بینا کرنے لگو گے اور گائے بیل کی دمیں پکڑے رہو گے، کھیتوں پر خوش رہو گے اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت طاری کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ ابو داود 3468 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا بولتے ہیں تو بینا یہ ہے کہ بیچنے والا کوئی چیز ایک مقرر مدت تک کے لیے ادھار بیچے اور وقت آنے سے پہلے خود ہی اس چیز کو کم قیمت پر خرید لے۔ 7ویں کو بات دنیا کے بارے میں، دنیا میں آرام کی زندگی گزارنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اہل عافیت ہیں، یعنی دنیاوی راحت کے ذریعے رکھنے کی وجہ سے مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، وہ جب قیامت کے دن دنیا میں مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ملنے والے زبردست اجر اور ثواب کو دیکھیں گے تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں کی کاٹی جاتی تو دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا تاکہ آج کے دن وہ بھی زبردست اجر اور ثواب پاتے۔ ترمذی حدیث 2402 جابر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، کافر اور گنہگار کو قبر میں عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گنہگار اور کافر پر قبر میں 70 اژدہائے مسلط کر دیتا ہے۔ اژدہائے تو سانپ کہتے، اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو اس میں سے وہ 70 سانپا میں سے ایک سانپ تو بھی زمین کے اوپر پھونک مارا تو قیامت کے دن تک زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ قبر میں قیامت کے دن تک وہ اژدہے تو وہ سانپا اسے نوچتے اور ڈانک مارتے رہیں گے۔ ترمذی 2460 ابو سید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج۔ قرآن کریم نسخے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی قرآن کریم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ یہ سورہ یونس میں 57 آیت میں ہے سب بات۔ اس میں فائدہ کیا بولتے ہیں تو
कुरान मजीद बदनी और कल्बी बीमारियों के लिए शिफाए कामिल है और इसमें दुनिया और आखिरत के तमाम अमराज के लिए शफ़ी इलाज है। अमराज का तो तमाम बीमारियों का इलाज है किसमें? कुरान करीम में। अब आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के मुतालिक फ़रमाया, तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत खादिम बनाया है, लिहाजा जिसके मातहत उसका भाई हो तो उसको भी उसी में से खिलाए जो वो खाता है और उसको भी वैसे ही कपड़े पहनाए जैसे खुद पहनता है। कभी भी उनसे उनकी ताकत से ज़्यादा काम ना लेना और अगर कभी लेना हो तो उसमें उनकी मदद कर दिया करना। सही मुस्लिम हदीस 4403 अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 18 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात कर ली है। इंशाअल्लाह कल 19 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।